pas, au vu de toutes les déclarations qui ont été dites ici, présenter les faits sans en déterminer les causes et les origines, parce qu'ici, nous voulons nous assurer que la République démocratique du Congo continue sa marche vers la protection et la promotion des droits de l'homme. Les faits qui ont été allégués tout à l'heure, évidemment, Monsieur le Président, on ne va pas utiliser ces cadres pour nous enfoncer dans la polémique avec la rhétorique mensongère habituelle. Il est connu mondialement que les respects des droits de l'homme n'est pas toujours la question qui est suivie de près du côté du Rwanda. Mais parce qu'on a évoqué des questions d'une extrême gravité, notamment la question des enfants, le gouvernement américain en septembre 2023 a sanctionné justement le gouvernement rwandais pour l'utilisation et les recrutements des enfants soldats dans le cadre du supplétif de M23 qui aujourd'hui il est établi et le pendant qui opère en République démocratique du Congo. Je voudrais vous épargner, Monsieur le Président. I must interrupt because we have a point of order. Please, you have the floor. Vice President. Le Rwanda, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Vice-président. J'aurais tendance à dire que l'examen d'aujourd'hui ne porte pas sur le Rwanda. C'est un examen qui porte sur la RDC et j'aimerais inviter l'orateur à s'abstenir de faire entrer le Rwanda dans cet examen qui se limite à la RDC. La RDC n'a pas de leçon à donner au Rwanda lorsqu'il s'agit de questions portant sur les droits de l'homme. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais vous rappeler à toutes et à tous que le Conseil des droits de l'homme et le processus de l'EPU n'est pas l'instance dans laquelle des questions politiques et territoriales bilatérales doivent être abordées. Il s'agit d'aborder des questions relatives aux droits de l'homme à la lumière du rapport et des déclarations. Ainsi, j'en appelle à tous les orateurs à exprimer leurs déclarations de manière respectueuse et à ne pas mentionner des questions bilatérales, des questions territoriales. Cela étant dit, je redonne la parole à la délégation. Monsieur le Vice-président, merci. Les choses auraient tellement été plus simples s'ils avaient leurs troupes sorties du territoire de la République démocratique du Congo. Ceci dit, je veux continuer dans la présentation de faits en espérant que cette fois-ci, nous ne serons pas interrompus pour nous permettre d'avancer. Nous avons beaucoup, et il a beaucoup été question des violences, notamment sur les femmes. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les femmes et les enfants sont les principales victimes de ce que nous connaissons. Avec plus de 2 millions des déplacés qui vivent aujourd'hui dans des conditions infrahumaines. Il suffit juste de faire un tour dans les différents camps des déplacés. Ku bijyanye n'ibyo Muyaya yaboneye i Geneve ni hahandi n'ubundi barimo mu cyo bita akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu iwe mu gihe bamajije uko byifashe muri Congo igisubizo cyabaye u Rwanda. Iyi ni imyifatire yateye ubwoba n'uwari uyoboye inteko y'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu cyangwa se le droit de l'homme amubwira ko nyakubahwa ministre ndagira nkwibutse ko wakomeza kuri sujet du jour ahubwira ngo utandukire uje mu bintu bya politike ndetse mu zindi propaganda. Aha rero nabyo bisa naho byateje isoni mu buryo bukomeye cyane inzego za leta. Nabyo turaza kubisaba umusesenguzi aze kugira icyo abivugaho. Ni waruhagariye u Rwanda mu diplomate ukomeye cyane twita yitwa Ngango James, niho yavuze ati rwose Muyaya u Rwanda ntabwo ruri muri Congo, bari kubaza kubijyanye n'uburenganzira bwa muntu muri Congo. Ikindi ntabwo ari ahangaha gutanga amasomo ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ku Rwanda. Ubwo rero kuri Muyaya muri droit de l'homme ntekereza ko Muyaya hariya ikintu kiri kuboshya nuko babahaye uriya mwanya wo kugira umwanya mu kanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu ku isi. Impamvu bakabahaye irumvikana. Ya mbere ni ugushaka kubadororota, igihe cyose babahereza utwo dukado. Mu gihe cya kera
abakoloni bazaga muri Afurika bakazana bagasanga umwami ukomeye ufite ingabo utajegajega, bakamuzanira amakabutura, udusandare, agakoni ko kugenderaho, badusize amarangi y'umweru, hanyuma akabahereza ibyo bashaka. Ntekereza ko ni muri iyo sanse abazungu bahaye kariya ga position kugira ngo bumve ko nabo ari abantu, be kumwara, be kugira ikintu kimeze nko kwivumbura cyangwa se kutabishimira abazungu ubwabo bashaka kugira ngo bakore iyo equilibre. Kandi abazungu barareba bakavuga bati nidushima ugira neza, ukora neza gusa, turabura uriya ukora nabi kandi nawe tumukeneye. Ugasanga rero bafashe ikintu nka nkiriya position bayihaye nka bamuyaya, n'ubundi basanzwe bazi neza ko ni abantu guverinoma yabo itubahiriza uburenganzira bwa muntu, ariko kubera ko babashaka, kubera ko abazungu bashaka bafiteho icyo babashakaho, bakabahereza ako kantu kameze nk'agakado, kado empoisonné, noneho bakajyana amabuye, bagakora ibyo bashaka muri Congo, bakagira iyo espace mu gihugu, ari uko nyine babanje babahereza utwo tuntu. Ntekereza ko ni muri iyo angle usanga igihe cyose hari ibihugu, hari abadiplomate bahagaze ku ruhande rwa Tshisekedi, nubwo yavuga ubugoryi, bazi ko ari ubugoryi, ariko bakabyemera, bakabimwemerera, akaba yavuga n'ikintu kiri aho ngaho. Hari itangazo ejo bundi ryasohotse Amerika n'ejo, ngira ngo Amerika ivuga ngo u Rwanda nirusohora ingabo zarwo, hanyuma bakureho n'intwaro zabo basetinze muri Kivu, ngo harimo na missile sol air, ngo hakabamo n'akantu bongeyeho ngo na brouillage ya GPS, ngo nayo bakureho iyo systeme ya brouillage ya GPS. Mu by'ukuri biriya byose, cyane cyane ako kanyuma, niko kagaragaza ko baba bashaka kugira ngo batange ubutumwa bushimisha abayobozi ba Congo, kugira ngo ko n'abantu, ni nko kuvuga ngo un criminel en puissance ni umuntu uba ufite intwaro, ashobora gukora icyo ari cyo cyose, agatwika, agasenya, akica, ubaye utamwitwayeho n'ubwenge. So niko bafata leta ya Congo, bavuga bati bariya abantu bafite ubuyobozi, bafite abaturage, bafite umutungo, bafite intwaro, nitutababwira ibyo bashaka kumva, bashobora kuduhindukira bakaba intwaro iturimbura. Abazungu bakishyira kuri urwo ruhande, bagasohora igitangazo nka kiriya rero kidafite aho la verite ukiri aho ngaho kuri iyo ngingo wenda ukomojeho, nari ndibuze no kubaza, ni gute iyi myanzuro cyangwa itangazo ryarisohotse ubu ngubu nyuma gato y'uko Donald Trump nk'umurepublican amaze gutorwa, uku ntabwo kwaba ari gutanguranwa Blinken yaba ari gukora kugira ngo atanguranwe atari yava muri iyi guverinoma, kandi hari amakuru babivuga ko afite na mwene wabo hafi ufite ibirombe muri za Warikare, muri za Beni. Ibi bintu, iri tangazo rije bya hutihuti nyuma gato y'uko bavuye mu matora, ibyo urabivuga iki? ni ukuvuga ngo bariya bademokrate baba bafite icyizere hafi 80% y'uko bazatorwa, bari bafite icyo cyizere. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bakora amasekansi y'amakomunikasiyo, bagapanga ukuntu bazakina umukino wa diplomasi ubwabo, bakabishyira no muri calendrier, bakavuga bati muri iki gihe bizagenda gutya, tuzapibiriya gutya, bakina umukino wa planification, noneho bakabishyira no muri bagaplaninga na communication yabo. Ntekereza ko iri tangazo risa nkaho rije nta event yabaye, kubera ko babonye ko nta kindi gihe bashobora kurivuga kandi byari ngombwa ko barishyira hanze. So rero mu rundi ruhande usanga hariho influence y'abarepublike kuri bya bindi navugaga bya supply chain, n'abademokrate nabo bakaba bafite indi influence yabo muri diplomasi ya Amerika. Ntago bavuguruzanya mu buryo bw'umugaragaro, ariko ntago baba bashaka ngo igihugu runaka kibogamire ku barepublike gusa, cyangwa se kibogamire ku bademokrate gusa. Baba bashaka ngo Congo nka Congo ifate Amerika nka Amerika,
yo gufata Amerika y'abademokrate ngo irejete Amerika y'abarepublicain. So rero bariya bantu ibintu bakoze ni itangazo barapanze gutanga, babonye ko nta wundi mwanya bazabona barishyira hanze. Na analyse yarikorwa iyo ari yo yose igaragaza ko baritaye muri vide, ni nko kurifata bakarijugunya kuri planète Mars, ntaho rifatiye, ntaho riturutse, kiri aho ngaho, ni ikintu kivuzwe gusa kidafite isi, kidafite na raporo yacyo. Niho usanga nyine iyo babikoze gutyo baba bashaka kurengera ishusho ya Amerika muri rusange, kugira ngo ejo n'ejo bundi abarepublicain nibagira ikindi bakora wenda kiri negatif kuri Congo, at least hazabe hari iyo subasima yuko bigeze gusohora n'iri tangazo nka Amerika. So rero ntekereza ko ari uko Amerika niwo mukino wabo muri rusange, niko basanzwe. Ntago ari abashyitsi muri aka karere, dusanzwe tubazi. Ni abantu bakina cash bagerageza gukora balance equilibration hano hariya. Hari nubwo bareba bakavuga ati u Rwanda ni igihugu gishoboye kwihanganira critique iyo ari yo yose. So reka nze tubajugunyeho uyu mutwaro, kuko bo bafite ibitugu bishoboye, bifite imbaraga byo kwihanganira uyu mutwaro. Ariko Congo nituba blaminga gato bishobora kubastinga bikatugarukira. Ndekeza ko ariko abanyamerika babigenza. Rwose ibyo ngibyo ngewe ntago navuga ko ari bishya, kandi sinzi niba mwese abasanzwe kuva iyi event iyi evenement ya M23 yatangira, sinzi niba mutarasobanukirwa Amerika n'imvugo yayo na diplomasi yayo kwikora. Ni uko nguko bakora, baba bashaka kugira ngo bakore balance. Ushoboye kwihangana bamwicareho, udashoboye kwihangana bamulifting up, bamushyire hejuru gatoya. Akoze Minister. Murakoze cyane La Verite ku busesenguzi kuri zino ngingo nari nashize ahagaragara. Reka twakire Sankeri, no Chantal niwe wari wamanitse mbere, bakubaze kibazo. Hari uwo nahaye uko host na mfashe kugira ngo hatagira uzamuka nkasa naho mpuze, amfashe uko host. Ndagira ngo Mama Chantal wanyumva? Yes, nakumva. Yes, Uranyumva? wafata umwanya noneho nzira utari kuvuga afunge mic kugira ngo umutumirwa yumve ikibazo cyangwa se igitekerezo mu kiganiro. Yeah. Murakoze, mbanje kubasuhuza Minister n'abandi bose bari muri space, ndi bose bari muri